वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के जो हकूक़ हैं और जो ख़वातीन के साथ एक जनरली एक जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो काम करती हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, इस मुआशरे के अंदर जो है वो आती जाती हैं, उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, जो हरास की जो है वो जिसको वो एक्सपीरियंस करती हैं, और जो महरूमी या मार्जिनलाइजेशन भी जो उनको फेस करनी पड़ती है। ये सारी बहस ऑब्वियसली जो हम आज कर रहे हैं, इट्स पेग्ड ऑन द इंसिडेंट ऑन द लाहौर मोटरवे, जो 2 रोज़ कबल लाहौर में मोटरवे के गुजरपुरा इलाके के अंदर एक खातून को 2 अफराद ने गाड़ी से उतार के उनके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया। ये जो अफसोसनाक वाक़या था, इसने तो लगता है कि सबको हिला के ही रख दिया है, और बहुत एक शिद्दत से बात हो रही है कि इस माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन कितनी गैर महफूज हैं। अभी ये बहस जो थी ये शुरू ही हुई थी और बात हो रही थी जो रेप हुआ कि जो CCPO लाहौर का उसके बाद बयान आया, उसने लगता है कि जैसे इस डिबेट को एक और ट्विस्ट दे दिया कि वो किस तरह की सोच पाई जाती है इस माशरे के अंदर ख़वातीन के हवाले से, और किस तरह के रवैये हैं जिनका सामना करना पड़ता है ख़वातीन को, कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसके बाद जो लोग जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी, जिनको ये काम करना था टू मेक श्योर कि इस तरह के वाक़यात ना हो, वो बात करते हुए सारी जो जिम्मेदारी है वो डाल रहे हैं उस रेप सर्वाइवर के ऊपर, और कह रहे हैं कि उनको ख्याल करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि वो घर से किस वक्त निकल रही हैं। बट ये कोई एक वाक़या तो है नहीं। आजकल बात एक वाक़ये की हो रही है, मगर अगर उस तरह हम सिर्फ नंबर्स ही देखें तो कत्ल की बात करें, रेप की बात करें, हरासगी की बात करें, घरेलू तशद्दुद, ये जो सब जराइम हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो हैरान कुन हैं, और एक तशवीशनाक सूरत हाल है ख़वातीन के हवाले से। ख़बरों की बात करें तो पिछले चंद दिनों के अंदर लाहौर के अंदर ये हुआ, गुज़िश्ता रोज़ मानसेरा के अंदर 2 सगी बहनों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। वहाँ जो मौके पे मौजूद पुलिस एहलकार थे वो फ़रार हो गए। इस्लामाबाद के अंदर जो वाक़या हुआ कि एक साइकिलिस्ट समर खान जो थी वो शाम को सड़क के ऊपर जा रही थी, उनको हरासा किया गया। उसकी भी जो वीडियो है वो आजकल बहुत डिस्कस हो रही है। और सिर्फ ख़वातीन नहीं, और भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर हम बात करें, जो आजकल ख़बर चल रही है कि ख्वाजा सरा जो है उनको भी एक मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। पिछले 2 रोज़ के अंदर पेशावर और स्वाबी के अंदर 2 ख्वाजा सरा जो थे वो कत्ल किए जा चुके हैं। सहाफ़ियों से अगर बात करो तो वो कहते हैं इन केसेस को तो कोई फॉलो अप ही नहीं करेगा, पुलिस के ऊपर प्रेशर ही नहीं होगा, तो FIR कट जाएगी, इससे आगे कोई बात नहीं होगी। क्या वजह है इतना ज़्यादा तशद्दुद, इतना ज़्यादा ज़्यादती ख़वातीन के साथ? ख़ास तौर पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वनरेबल कम्युनिटी है। आजकल बात ज़्यादा होती है, नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्या हम में भी कोई अवेयरनेस बढ़ रही है? इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समर मिनल्ला साहिबा, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक माहिर कानून है। और हमारे साथ मौजूद हैं फरीदा शहीद साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और मेंबर है वुमेन्स एक्शन फोरम की। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। फरीदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो वाक़या हुआ लाहौर के अंदर मोटरवे के ऊपर, उसके बाद जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, CCPO लाहौर की जो स्टेटमेंट सामने आई, क्या आपको लगता है कि असल जो वाक़या था वो थोड़ा दब गया है, द क्राइम इन इटसेल्फ, और हमारी जो बहस है इट्स शिफ्टेड, द फोकस हैज शिफ्टेड टू परहैप्स जो रवैये हैं लोगों के या जो एटीट्यूड्स हैं, और डू यू थिंक दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर? नहीं, देखें, मेरे नज़दीक तो आपने माशरे की बात की है। मेरा प्रॉब्लम इस वाक़या का है कि माशरा जैसे भी है, आपकी रियासत क्या कर रही है? CCPO को ऐसे शख्स को लगाया कैसा है इस अहम ओहदे पे, जहाँ पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि जब तक ये CCPO होगा हम अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, हम किस तरह से बाहर जाएंगे। कुछ
نوجوان خواتین نے اپنے ماں باپ سے، آج کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بابا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں پھر نہیں جاؤں، کیونکہ یہ آپ کا ریاست کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیں معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ کے یہ آئین میں ہے کہ تحفظ جو ہے جسمانی تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ایسے شخص کو جن کے جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتا ہے سالانہ، اس میں ان کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں، ان کو اس عہدے پہ کیسے لے آئے ہیں، وہ کون سا انصاف لائیں گے، وہ کون سا انویسٹیگیشن کریں گے؟ جب تک آپ یہ ذہن نہیں بدلیں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ یہ تو ہم دہائیوں سے روتے پیٹتے آئے ہیں، کبھی وہ زینب ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی اور خاتون ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، ٹرانسجنڈر لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک انصاف ہے نا، جب تک آپ وہ امپیونٹی کے ساتھ لوگ یہ ذاتیاں کرتے رہیں گے، کوئی سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سزائے موت سنائیں، میں کہہ رہی ہوں کہ جو سسٹم ہے اس کو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر وہ سسٹم نہیں کام کرتا ہے تو لوگوں کا خیر ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ جب آپ کے قانون والے جو ہیں، جو قانون کے حوالے سے پولیس کو کام کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو رات کو نہیں جانا چاہیے تھا، یوں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ نہیں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ ہم ملزم کو پکڑ کے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور ہر قسم کے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جسٹس پہ لایا جائے۔ سو یہ مجھے ایک بہت بنیادی ہمارے معاشرے میں مسئلہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ڈیوٹی پیئرز جس کو کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ الٹا عورتوں کو سبق سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں، وہ نہیں بالکل کریں۔ یہ صحیح جو وکٹم جی۔ بلیمنگ ہے بہت سمر بہت صاحبہ بات آپ ہے۔ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، فریدہ صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مسئلہ رویے کا بہت زیادہ ہے۔ بات انہوں نے امپیونٹی کی، انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے، پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو، مگر اگر ہم دیکھیں یہ تو ایک بہت ویل پبلسائزڈ کیس ہو گیا ہے، بہت سارے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر شاید اتنی شہرت ان کو نہیں ملتی، وہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ the culprits do not come to justice، کیونکہ رویے جو جنرلی ہیں ہمارے، چاہے وہ انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کے ہوں یا جوڈیشل سسٹم کے ہوں، ان رویے جب تک تبدیل نہیں ہوں گے we will not be able to get justice for rape survivors۔ بالکل جی عارفہ، میں اگری کرتی ہوں۔ اور دیکھیں یہ جو آپ سب پورے پاکستان کا رد عمل دیکھ رہی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو انسینسٹیو ریمارکس دیے گئے ہیں، یہ ایک جینٹلمن جو کہ یونیفارم میں ہیں، جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اس پہ بھی گورنمنٹ کے لیول پہ میں ان سب کا شکریہ کرتی ہوں، شیرین مزاری ہو گئی، فواد چودھری، جنہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کانڈمنیشن اس انسینسٹیو الفاظ یا سینٹنسز کے لیے نہیں ملی۔ اور یہ وہی بات ہے جو کہ پہلے یہ پارلیمنٹ میں بات ہوئی تھی ایک بار کہ عورتوں کو بیری زندہ دفنانا ہم لوگوں کا کلچر ہے، یا جب پرویز مشرف نے کہا کہ عورتیں ریپ کے لیے اپنا ویزے کے لیے اپنے آپ کو ریپ کرواتی ہیں، یا جب سائمہ سرور کا کیس ہوا تھا تو اس میں پورا اٹینشن اور ساری جو نفرت تھی وہ آسمہ جہانگیر جو کہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اس کی طرف تھی۔ تو یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ان سب ایگزامپلز میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کو حکومتی لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ کانڈمنیشن ملے، ان کو ہٹا دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہیں جو کہ جن کے پاس عورتوں کے یہ کیسز آئیں گے، اور جب آپ ایک اتنے بڑے کیس کو پہلے دن سے ٹریپیلائز کر دیں، اس کو آپ کنٹروورشل بنا دیں، تو آپ نے تو آلریڈی اس کے پورے انویسٹیگیشن پروسیس کو خراب کر دیا، جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق خود ایک کرمنل اوفینس ہے۔ جب آپ پولیس کے بیانات دیکھیں اس میں اتنی زیادہ تضاد ہے، تو پہلے ہم لوگ آنیسٹلی اگر ہم عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہیں،
اور ہم صرف ان کو بیٹی بہن اور بیوی کے علاوہ ایک درجہ انسان کا بھی دیتے ہیں تو پولیٹیکل اپنی کیپ ہٹا کے یہ تو کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ بات جو انہوں نے کی ہے, بالکل صحیح, انسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہی, میں ابھی انسینسٹیوٹی کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس سوچ اور مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو کہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے, جو کہ کمیونٹی میں, جو بالکل صحیح. عالیہ صاحبہ آپ سے بھی پوچھیں, آپ کو تو جوڈیشل سسٹم کا تجربہ ہے, وہاں آبویسلی پروسیکیوشن سے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز. یہ جو رویہ ہے یہاں آبویسلی بہت توجہ دی جا رہی ہے پولیس آفیسر کو, بٹ یہ رویہ جو ہے پورے اس سسٹم میں پرمیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ایسے کیسز جو ہے ان کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہیں مل سکتا, ناٹ فار اینی ادر ریزن کہ شاید ایویڈنس کافی نہیں ہے یا واقعہ جو ہے پروسیکیوشن اسٹیبلش نہیں کر پائی یا جو بھی, اٹس بیسکلی دی ایٹیٹیوڈ. آپ نے تو خود قریب سے دیکھا ہوگا, کچھ آپ ایگزامپلز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ عارفہ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے, میرا خیال ہے کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر آ کر, اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, دس انسیڈنٹ ہیز براٹ اس ٹو اے اسٹیٹ آف نمنس. مطلب وی دی لائرس بیئرلی گیٹ آئی تھنک لیک دی ورڈز ٹو ایڈریس دیٹ ایشو. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس معاشرے کے اندر بلی محفوظ نہیں ہے, بچہ محفوظ نہیں ہے, اور اکیلی عورت, اور ٹو سم این ایکسٹینٹ سی سی پی او واز ناٹ اے سنگل پرسن, ہی واز لائک کمیونیکیٹنگ اے پرٹیکولر مائنڈ سیٹ جو آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوئے گا, ہم روز سنتے ہیں کہ یہ عورت وہاں پہ کر کیا رہی تھی, یا آپ نے اس عورت کا لباس ملاحظہ کیا. جب ہم ہراسمنٹ کیسز میں بھی کئی دفعہ میں کلائنٹس کو ریپرزینٹ کروں تو بہت ساری یہ ڈسکشن آ رہی ہوتی ہے اپنے, آپ اس کا حلیہ ذرا دیکھیے, یہ کورٹ کے اندر اس طرح آرگیومنٹ دی جاتی ہے, اور اسکیری قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے. ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں اس ایک واقعے کو جس کے اندر ایک بچی کا کیس تھا ہراسمنٹ کا, اینڈ آئی واز ڈیفینڈنگ ہر, اینڈ شی ڈڈ ٹولڈ می کہ جی میری کوئی ایک نیوڈ ویڈیو بنا لی گئی ہے allegedly. I just asked her, is it genuine? یہ ورک پلیس ہراسمنٹ یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا کیس تھا, اور صرف اس کو روکنے کے لیے کہ تم ایجیٹیٹ نہ کرو, تم نے کورٹ میں نہیں جانا اور تم بس بہت ہو گیا. اینڈ شی واز دس مچ اسکیئرڈ عارفہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ صبح 8 بجے کے قریب وہ پہنچی اور وہ بہت برے حال میں کہ جی اس طرح یہ تو یوں کر دیں گے. اور مجھے تو ویڈیو ان کے پاس تھی, مطلب کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہی تھی, جس کمپنی کو اس نے سو کیا تھا, ادھر ہی اس کے جو کالیگز تھے انہوں نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیو ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ انہوں نے ٹوٹل جھوٹ بولا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسی ویڈیو ایکچولی ہے, شی سیڈ کبھی نہیں ہو سکتی, بٹ انہوں نے فوٹو شاپ کر کے بنا لی ہے, آج کل تو میڈم سب ہو جاتا ہے. آئی سیڈ نو, آپ اس کو, ایسا نہیں ہوتا. عدالتوں کے اندر آپ ایویڈنس لے کر آتے ہیں اور اس کو, میں نے کہا تم اپنے اس پر ڈٹ جاؤ, یہ تم کو صرف روکنا چاہ رہے ہیں. اور ایونچولی وی سکسیڈڈ. وی سیڈ کہ اچھا ٹھیک ہے لے آؤ تم عدالت کے اندر. کوئی ایسی چیز عدالت کے اندر وہ نہیں لے کے آئے. دے جسٹ وانٹیڈ ٹو ہنڈر ہر فرام ایکسرسائزنگ ہر لیگل رائٹ. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ہر دن میں یہ جو سی سی پی او کا بیان ہے, یہ پراپر وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پروسیکیوشن کے اندر بیٹھا ہے. 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایف آئی آر اٹ سیلف سب کچھ ہے, کیس کی بنیاد ہے. جب آپ نے بنیاد ہی کمزور رکھ دی ہے تو اوپر وہ کتنا ہی اچھا کریٹو کرافٹنگ کرنے والا وکیل کیوں نہیں ہوئے گا, وہ کیس کو اچھا بنا نہیں سکتا, وہ امپروومنٹ کرے گا. نہیں تو آپ کیا کہہ رہی ہیں, ابھی تک انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں, تو وہ کیسے معلوم افراد کے خلاف نہیں ایف آئی آر بنائیں گے تو کس کے خلاف بنائیں گے؟ دیکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ سب سے پہلے اگر یہ ڈٹرمن کرنے میں لگ جائے کہ یہ میرا علاقہ ہے یا نہیں ہے. کیوں ابھی تک جو ہے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ 1800 کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کس کا علاقہ ہے, اور کسی کا بھی علاقہ ہو ایٹ لیسٹ پرومپٹنس کے ساتھ ایف آئی آر لانچ کرنا از دی انٹیگرل پارٹ آف سروائیول آف اینی کمپلیننٹس کلیم. اور اگر ریپ کے وکٹم کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا جس طرح سے اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا, تو عارفہ پھر تو میرا خیال ہے کہ دس از ڈس اپوائنٹنگ. بالکل صحیح. ناظرین اس گفتگو کو جو ہے ہم بڑھائیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ जो मुआशरे के अंदर जराइम होते हैं और फिर उनके ऊपर जो रद्द अमल आता है। फरीदा साहिबा, CCPO के ऊपर तो हमने बहुत बात की, इस अभी तक शो के अंदर भी हुई है, ऑब्वियसली 2 दिन से बहुत चर्चा है, पर दिस इज़, जैसे कि आप सब ने कहा, तीनों मेहमानों ने कहा कि एक रवैया है मुआशरे के अंदर जो रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर, इसको अब हमने तब्दील कैसे करें? आई मीन वी नो इट इज़ देयर, इस एक CCPO को अगर हटा भी देंगे तो बाकी सिस्टम के अंदर जो इस तरह के व्यूज़ हैं वो गायब नहीं हो जाएंगे। इनको तब्दील करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं तो एक तो खैर इस केस के हवाले से एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ज़ैनब के केस में सारे CCTV कैमरास को देखा गया सब कुछ, यहाँ पर मुझे ये कुछ नहीं नज़र आ रहा है, और वो शायद CCPO के बयान के बाद शिफ्ट हो गया। दूसरा ये है कि जो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, जो कि समर ने भी बात की है, कि आपके इंसान, जब तक एक खातून, एक लड़की को इंसान के तौर पे नहीं हम तस्लीम करेंगे, इस माशरे में यही होता रहेगा। और इसके बारे में जो मुझे नहीं नज़र आता कहीं भी, वो बहुत अच्छी बात है कि मिनिस्टर साहिबा शिरीन मज़ारी ने कोई बयान दिया है, पर एक्शंस में स्टेट नैरेटिव की ज़रूरत है, जो कि रियासत की तरफ से स्ट्रांगली हर ज़रिए से, आप टेलीविज़न के ज़रिए से करें, आप मीडिया, सोशल मीडिया के जो भी आपके ज़राए हैं उसको इस्तेमाल करें, ताकि एक नैरेटिव स्टेट की तरफ से आए कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और हम समझते हैं कि लड़कियां और लड़के और औरतें और मर्द और ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सराएं सब बराबर के शहरी हैं यहाँ पर, और सबकी तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। वो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता है, वो आई डोंट हियर दैट एनीवेयर। तो हम हालांकि ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, हमने पुलिस की भी ट्रेनिंग की है, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड्स भी बन गए हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़हनियत जो है वो फिर भी वहीं के वहीं बैठी है। जो सिस्टम्स जो कि हमारी जो वकील साथी हैं वो बता रही हैं, ये इट्स परमिएट्स द सिस्टम, बट इट्स नॉट जस्ट कि जो लॉ इन्फोर्समेंट का है, मेरे ख्याल में सारे इदारों में है। और जितना हम करते हैं वो हम कोशिश करते रहते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन, लेकिन नतीजा जो हमें नज़र आता है वो कोई स्टेट की अगर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं है तो मेरे ख्याल में ये रवैये बिल्कुल नहीं बदलेंगे। समर, वुड यू अग्री, जो मसला है सबसे बड़ा वो यही है कि स्टेट नैरेटिव जो है वो सही नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए आरफा, मैं वही कह रही हूँ कि जो स्टेट नैरेटिव आएगा, अगर आए, तो उससे बहुत ज़्यादा जो इंजरी है, जो दुख और लोगों का, जनरली पाकिस्तानियों का, वो कम हो सकता है जब आप स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हाँ, ये इस तरह की इनसेंसिटिव अल्फाज भी जो हैं ये भी हमारी बेटियों के लिए और लड़कियों के लिए जनरली नुकसानदेह हैं। ये वही सोच है जिनकी वजह से इतने ज़्यादा फ्यूचर के रेपिस्ट्स को ताकत मिली होगी कि नहीं, इस तरह की औरत अगर रात को निकलेगी तो उसको रेप करना कोई बुराई नहीं है। मतलब कोई ये तो देखे कि इस स्टेटमेंट का नुकसान लॉन्ग टर्म क्या है। और जब हम बार बार कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इस तरह के जो रेप अपॉलजिस्ट्स होते हैं उनको क्या कोई सजा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन देती? और अगर नहीं देती तो एटलीस्ट स्टेट उनसे अपने आप को अलग तो कर दे, ताकि लोगों में ये कॉन्फिडेंस आए कि वो एक्चुअली जस्टिस के फेवर में है और ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं हो रहे, स्टंट्स नहीं हो रहे। और आरफा, में एक और देखिए, इतना बड़ा वाकया हो गया जिसमें कि CCPO साहब ने एक लेक्चर दे दिया कि मैं तो इतना हैरान हूं कि ये खातून क्यों रात को निकली। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको एक दो चीजें बताती हूँ। देखिए, लोग इसको एक नैरेटिव बना देते हैं कि अगर औरत कवर्ड होती तो फिर ये ना होता, अगर वो रात को ना निकलती तो फिर ये ना होता। जो सबसे ज्यादा हर्टफुल बात है कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं, आप लड़कियों की हिम्मत पस्त कर देते हैं। और एक स्टेट के लेवल पे आप जितनी भी हमारी बच्चियां, सना मीर हो गई, समीना हो गई,
जो इसने इतने पहाड़ सर कर लिए, आप इस तरह की बच्चियों के हौसले को पस्त कर रहे हैं। और अगर आपको इतनी ज्यादा हैरत हो रही है तो मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि 28 साला एक खातून जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, लाहौर में जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, जो कि अबाया में टोटली कवर्ड थी, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसको किस तरह से हरास किया जाता है सड़क पे। ये रिपोर्टेड क्राइम्स हैं। पेशावर में 2 टोटली कवर्ड लड़कियों ने एक हरासर की पिटाई की क्योंकि, और उन्होंने पूरी चादर पहनी थी। जब हम ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक कराची की सीसीटीवी फुटेज टीवी में आई थी जिसमें एक अबाया में खातून जा रही है और एक मोटरसाइकिलिस्ट उसको सेक्सुअली उन्होंने वो किया, ग्रोप किया। देखें, जो रिलीजन को आप तब लाएं जब आप रिलीजन को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप रिलीजन को तब लाएंगे जहां मदरसों में छोटे छोटे लड़कों को रेप किया जाता है और तब सीसीपीओ साहब हैरत दिखाएंगे, तो तब मुझ में कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ सीसीपीओ साहब मीन्स है। तो और बिल्कुल सही। आलिया साहब, ये जरा थोड़ी सी जी, अब समर वी नीड टू मूव ऑन, जरा बताइएगा कि जो कोर्ट हमारे कवानीन हैं उनके अंदर कितने इस तरह के लूप होल्स हैं जिनकी वजह से, एक रवैयों की तो हमने बहुत तफसील से बात कर ली, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बट अगर हम अपने कवानीन देखें रेप के हवाले से या डोमेस्टिक वायलेंस को भी ले लें, विच इज़ ऑल्सो बिग इशू, उन कवानीन के अंदर इस तरह के कौन से लूप होल्स हैं या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की हैं जिसकी वजह से सिस्टम जो है ज़रा बेहतर चल सकता है और ख़वातीन को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सकती है? आरफा, अभी जब मैं ऑफिस से उठ के इधर आ रही थी प्रोग्राम के लिए, तो उस वक्त मेरे पास एक स्कूल की आया बैठी हुई थी जिनको शादी के 35 साल के बाद हस्बैंड ने मार के बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। उसने दूसरी शादी कर ली थी, घर मर्द के नाम पर है, और एज फार एज पेट्रियार्कल सोसाइटी इज कंसर्न, अब उसके पास एज मैटर ऑफ राइट शी कैन नॉट गेट बैक इन टू दी हाउस। शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, लेकिन वो जो शेल्टर है या वो चीज़, इसको तब्दील करने के लिए बात आपके वाली है कि 2010 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस आया, रूल्स उसके 2013 में आए, अभी वो कवानीन थोड़े शेप बन रही है उनकी, बट बहुत लेट लेजिस्लेशन हुई है वर्क प्लेस के हवाले से। जो हरासमेंट है उसकी जो बाकी कवानीन है वो इतने स्टीरियोटाइप और इतने ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ अभी तक, मतलब मैं समझती हूँ कि इवन ज़ैनब वाले केस के बाद भी आप देख लीजिए या इवन इस केस के बाद आप देख लीजिए, व्हाट एक्सेप्शन हैज़ बीन डन। हम सब बातें कर रहे हैं और हम बातें ही करते रहते हैं कंटिन्यूटी में। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल चेंज कि स्पेशल कोर्ट बनाइए जी, कि एटलीस्ट ये जो फ्रस्ट्रेटेड रवैया है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का जो एक एलिमेंट और एक अपहीवल है जो अनअंडरस्टैंडेबल है, मतलब इवन एज अ लॉयर आई वुड फाइंड माई सेल्फ आई थिंक इनसिक्योर फ्रॉम आफ्टर दिस इंसिडेंट, बिकॉज ये हम तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो मैं तो मेरा ख्याल है कहीं पर भी आते जाते हुए गार्ड, ये ड्राइवर, ये वो साथ, तो बात ये अरफा कि तमाम कवानीन मौजूद हैं अभी, लेकिन उनमें आपके ख्याल में कोई तब्दीली या बेहतरी करने की जरूरत नहीं है? इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इतनी। जी फरीदा साहिबा भी कुछ कहना चाहिए। जी फरीदा साहिबा फरमाएं। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट्स आपके हैं, अव्वल तो उसमें बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस बन रही है और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए, लेकिन उसमें जो गैप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो लीगल अमेंडमेंट से दुरुस्त हो। मसलन स्टूडेंट्स को सवाई इस्लामाबाद में कैपिटल सिटी में स्टूडेंट्स हु आर हरास्ड आर नॉट इंक्लूडेड। आपके तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं और डॉक्टर्स भी हैं और टेक्नीशियंस वगैरह जो हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, कॉन्स्टेंटली होती है, वो एम्प्लॉइज़ से नहीं होती है, कॉलीग से भी जो होती है, लेकिन जो स्टडीज़ दिखा रही हैं लाहौर और पेशावर के केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर 90% एंड ओवर ऑफ दीज यंग प्रोफेशनल्स और नॉट सो यंग प्रोफेशनल्स आर हरास्ड। वो आपके जो पेशेंट्स आते हैं और जो विजिटर्स पेशेंट्स को मिलने आते हैं, और जो सड़कों पे हरासमेंट होता है दैट इज़ नॉट कवर्ड। जो आपके मीशा वाला केस जैसे था, रिहर्सल, वो नहीं कवर्ड है।
تو یہ لیکیونا اس وقت پنجاب گورنمنٹ پنجاب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک جو گھریلو تشدد کے ایکٹس جو ہیں صرف 2 پروونسز میں ہیں اور امپلیمنٹیشن ایک ہی میں ہو رہا ہے. سو دس نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ. بالکل صحیح. جی عالیہ صاحبہ ری انٹرپریٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کا جہاں تک بات ہے تو وہ جو پریسیڈنٹس اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ بڑا لبرلی انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام سے پہلے بھی میں عارفہ سے بات کر رہی تھی کہ اب جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس میں ایون اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی گئی ہراسمنٹ, میرے اپنے بہت سارے کیسز ہیں اس پر, جس میں جو ہے وہ بڑا سٹرن قسم کا ایکشن انیشیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جسٹس جواد حسن صاحب کی ایک بڑی اچھی ججمنٹ ہے, وہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بھی, جس میں بڑا لبرل ویو لیا گیا ہے کہ ورک پلیس کا مطلب صرف یہ ورک پلیس نہیں ہے بلکہ ہر وہ پلیس ہے جہاں پر کمپلسریلی ویمن آر ورکنگ اینڈ دے کین بی سبجیکٹڈ ٹو دس کائنڈ آف لائک بیہیویئر. اور بلکہ اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے میم کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے, ایک تو سیکشل ہراسمنٹ ہے نا, ایک جو اوور آل رویہ ہے کہ بینگ خاتون, مطلب میرے لیے میری گریس میرے تمام کمائے ہوئے پیسے سے یا باقی تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو ایک ہراسنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے, جنرل ہراسمنٹ از آلسو پنشیبل. تو یہ وہ قوانین موجود ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے یقیناً جو ہے وہ جوڈیشل ٹریننگز کی کمی ہے, یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے پاس قانون نہ ہو, میٹر اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ججمنٹ آ چکی ہے. عالیہ صاحبہ, فریدہ صاحبہ نے تھوڑی دیر میں جانا ہے, سو فریدہ صاحبہ اینی لاسٹ کامنٹس. اور آپ بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ ریپ کے قوانین کے حوالے سے بھی آپ نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کورٹ میں, آئی مین امنگ ادر پیپل یو آر آلسو ون آف دا پٹیشنرز, اس کے بارے میں بھی ہم سے کوئی تفصیل شیئر کریں گی؟ دیکھیں وہ تو خیر بہت ہی فضول پریکٹس ہے, وہ کہیں لکھی نہیں ہے کہ 2 فنگر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہم گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی ریکمنڈیشنز کیے ہیں. جو لیگل لوپ ہولز ہیں ان کو آپ پر کریں. You need to look at the laws because وہ implement ہوتے وہ ان کا صحیح ہے کہ جوڈیشل پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ جسٹس من اللہ کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ والے اومبڈس پرسن اونلی کورز سیکشل ہراسمنٹ. اب میں نے اس کے بارے میں نیپا جو آپ کے اسٹاف جو آپ کے مڈل اینڈ سینئر لیول بیوروکریٹ سے بھی بات کی. I'm glad to know there's a slight change in attitudes amongst the bureaucrats, so that's very good. لیکن وہاں پر بھی بہت ساری خواتین کہہ رہی تھی کہ اٹس ناٹ آلویز سیکشل بٹ دین اٹ الائڈز انٹو بینگ سیکشل. تو وہ آپ ڈسٹنکشن کیسے کریں گے, چاہے ہراساں ہوتے ہوتے وہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے. So this I think are things that we need to look at in terms of legal reforms. And again میں دوبارہ کہوں گی کہ جہاں پر نیریٹو کی بات ہے, کتنے لوگوں کو اس قانون کے بارے میں پتہ ہے, کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس طرح سے کس کے پاس جاؤں. لیگل اسسٹنس بہت کمزور ہے ہمارے یہاں, لیگل ایڈ بڑھانی چاہیے تاکہ لوگ آرام سے وہ اپنی جو شکایتیں ہیں جو مسئلے ہیں وہ جا کے عدالت میں سالو کریں بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ یا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. So that's what I have to say. I'm sorry, I know I did tell you I need to go. Thank you so much. جی بہت بہت شکریہ فریدہ صاحبہ آپ نے شرکت کی. We know that you have to leave. ناظرین ہمارا پروگرام we will continue it with our 2 other guests. جی سمر آپ سے ایک تھوڑا سا ذرا ہٹ کے سوال, it's linked to the whole thing. پچھلے 2 دنوں سے جس طرح ہم نے کور بھی کیا ہے اس واقعے کو, جو ٹی وی چینلز کے اوپر جس طرح کی کامنٹری ہوئی ہے, جس طرح کور کیا گیا ہے, آئی ونڈر اف یو ہیو سم تھاٹس آن اٹ. میں یہ اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جرنلزم میں ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی بھی واقعے ہوں تو آپ ان کو کور کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اگر یہ آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو, تو آپ یہ دماغ میں رکھ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کہنا ہے, کیا لکھنا ہے, کیا کامنٹ کرنا ہے, کہ کتنا تکلیف دہ یہ ہو سکتا ہے. If you keep this rule in mind and you then look at the non-stop coverage that we have given to it and the breathless coverage on television channels of this incident. دیکھیں عارفہ, کچھ امیجز ہوتے ہیں جب کہ ریپ کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں جس میں عورت کو مزید
विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है, जो कि हर चैनल पे है। उसके साथ मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम है, जो कि सेंसेशनल एक म्यूजिक होता है, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो अभी तक उन खातून की अगर तस्वीर नहीं दिखाई गई, उन बच्चों की नहीं दिखाई गई, उनके नाम नहीं दिखाए गए, तो मेरे ख्याल से ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी मैंने अभी इतना ज़्यादा टीवी चैनल्स में रिपोर्टिंग देखी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आउटक्राई है वो बिल्कुल मुझे उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि उस पे जो डिस्कशन है जिसमें लड़के इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। देखिए मैं कभी भी ये जनरलाइज नहीं करूँगी कि सब मर्द जालिम है या उन सब की सोच इस तरह की है। देखिए जब हम औरत मार्च वाली बच्चियों को बुरा कहते हैं तो खुदारा आप लड़कियों के बिहाफ पे मत बताएं कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मैं ख़वातीन को भी कहूँगी और मर्दों को भी कहूँगी। और फिर मैं उन मर्दों को सलाम पेश करती हूँ जो कि इन मार्चों में औरतों के साथ आते हैं, जो कि हर चीज़ पे उंगली नहीं उठाते। और फिर उन सब जो मर्द हैं जो कि अपनी बेटियों के लिए खड़े होते हैं, जो कि उनको हिम्मत देते हैं, जिसकी वजह से कल समर खान साइकिलिस्ट ने इतनी हिम्मत से उस अपने इंसिडेंट की बात की। ये वही मर्द हैं जो कि कारी आलम खान हैं, जिनकी बेटी पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट है, रनर है। तो जब मैं ये आपको कह रही हूँ कि मदरसों में छोटे बच्चों के रेप होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं। और आरफा मैं कोई 10 साल से पुलिस एकेडमीज में ट्रेनिंग देती हूँ सेंसिटाइजेशन की। आप यकीन करें बहुत इस तरह की ख़वातीन हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि दे गो आउट ऑफ देयर वे ख़वातीन के जो भी वायलेंस अगेंस्ट इश्यूज होते हैं, लेकिन जहां गलत होता है वहां इंसान को बोलना चाहिए। इस चीज के को भूल के कि हम किस पार्टी से हैं या हम किस तबके से हैं। और जब हम ये कहते हैं कि औरत को नहीं निकलना चाहिए, ये एक बहुत प्रिविलेज की हम बात करते हैं। जो हमारी बेगमात हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं, बड़े बड़े अगर अफसर हैं या उनकी बीवियां अगर ना निकले या नहीं निकलना चाहती, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर एक औरत खेत में कॉटन पिकिंग कर रही है, क्या वो डिजर्व करती है कि उसको रेप किया जाए? या किसी एक पठान औरत अगर गुदर जा रही है पानी कलेक्ट करने के लिए, तो क्या उसको रेप हम कहेंगे कि तुम तो डिजर्व करती थी? तो खुदारा अपने आप को पहले थोड़ा सा एजुकेट करें। जी और हम जी बिल्कुल सही। समर साहिबा वक्त जरा कम रह गया जी। आलिया साहिबा वुड यू लाइक टू ऐड सम रिमार्क्स? आप तो बात कर रही थी। बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ में कि ये ओवरऑल रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद हम सब के, और ये अफसोसनाक ये है कि ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसके अंदर शायद हम सबका रवैया थोड़ा सा टूवर्ड्स फीमेल्स और ज़रा लिबरल होना चाहिए, उसमें ख़वातीन का रवैया भी कोई ज़्यादा मुझे लिबरल नहीं नज़र आता। ये हम जो है वो आटे में नमक के बराबर हैं, जो लिबरली कहते हैं, थपकी देते हैं कि नहीं जी चलो एंड यू मस्ट टॉक। मैनी अ टाइम्स आई एम एज अ काउंसिल आई एम बीइंग टोल्ड कि जी आप इसको मत अप्रिशिएट करें, बिकॉज कल उसकी शादी होगी तो वो कैसे फेस करेगी, और ये माशरा और वो माशरा, एंड देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स दैट वी नीड टू सी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने हिस्से का जो एक वो ड्यूटी है वो हम सबको वो फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, सो दैट गलत को गलत कहना तो मैं कहती हूँ बहुत लाउडली कहिए, उसको आहिस्ता कहना तो ईमान की सबसे नाकिस तरीन किस्म है। तो आप उसको अगर नहीं क्लियरली, और जैसे हम स्टेट से कह रहे हैं कि कंडेम करें इसको, नॉट ओनली कंडेमनेशन तक ना रखिए आप। अब इससे कोई एक स्टेप एक्सेप्शनल आप आए हैं तब्दीली के नाम पर,
अभी तक वो स्टीरियोटाइप 70 साला पॉलिसी, खुदा के लिए अब तो कुछ कहिए, अब तो कुछ करिए, बताइए कि जी ये किया गया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि विमेन को प्रमोट किया जाना चाहिए नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए। डिग्निफाइड लाइफ जो है ये उनका फंडामेंटल राइट है, और डिग्निफाइड राइट में कहीं पर भी पता नहीं कोई प्रोहिबिशन, मेरी नजर से तो इतनी 20 साल की प्रैक्टिस में नहीं गुजरी कि मैं कहूं कि जहां लिखा हुआ था कि इतने बजकर इतने मिनट पर खातून को जाना चाहिए था और इतने बजे उसको नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया समर मिनल्ला साहिबा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपका। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।